شیئر کیا ہے، جو اس کو پروموٹ کیا ہے یا ایڈورٹائزمنٹ تھوڑی کی ہے، اس کے لیے سب کا میں ممنون ہوں. اور اب آپ لوگ جو ہے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے فور یو پہ لے جائیں تاکہ دیکھیں براڈ بڑی ہے. میں اگلے آپ کا ساتھ رہے گا تو پھر میں 6 گھنٹے بیٹھوں گا، 7 گھنٹے بیٹھوں گا. اگر ساتھ نہیں رہے گا، 50 سے کم لوگ ہو گئے تو پھر جلدی فنش کریں گے. اگر زیادہ لوگ ہو گئے تو پھر میں 5 گھنٹے کہیں گے 5 گھنٹے بیٹھوں گا، 6 کہیں گے 6 بیٹھوں گا، 7 کہیں گے 7 بیٹھوں گا. لیکن آج ان کو پتہ چل جائے گا. تو دوستو یہ دیکھیے آپ کہ ان لوگوں نے توبہ استغفر اللہ، میں ابھی دوستوں کو حوالہ میں دکھاؤں گا جس میں انہوں نے توبہ استغفر اللہ الزام کیا لکھا ہوا ہے بڑی اتھینٹک کتاب میں کہ حضرت نے شادی سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی خاص جگہ ہاتھ رکھا تھا یا رکھوایا گیا تھا. خود حضرت ختیجہ نے کہہ کر ان کا ہاتھ وہاں رکھوا دیا تھا. اب میں شادی سے پہلے یہ میں دکھاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو روتے پیٹتے ہیں شاطمین، ان کی اپنی کتابوں میں ہے شاطمین کہ پیارے آقا حسن کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھوایا گیا ہے، انہوں نے چھڑوایا نہیں. ساری بات وہ ہو گئی وہاں پر جو اس وقت ہو رہی تھی، انہوں نے نہیں اپنا ہاتھ چھڑوایا، نہیں اپنا ہاتھ سینے سے علیحدہ کروایا. یہ میں دکھاؤں گا بڑی اتھینٹک کتاب میں سے. تو یہ شاطمین یہ خود شاطم ہے. جی 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 فرقان بھائی، اس میں تو شدید ترین گستاخی ہوئی ہے، بازاری کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ لوگ کیسے بچ گئے؟ اور اب یہ جو کتاب ہے کیا یہ اب بھی اویلیبل ہے اور کیسے اویلیبل ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے اس کی. نہیں، یہ بازاری کا لفظ تو جو ہے نا یہ تو خود کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے نا بھائی. یہ دیکھیں اب صحیح بخاری کی میں حدیث پڑھتا ہوں. حضرت ابو وفین، یہ دیکھیں اس کے بارے میں وہ دال اور لام الف لا کے الفاظ ان کے لیے کہے ہیں کہ ایک بار، یہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ شوت باغ میں پہنچے. وہاں جا کر 2 اور باغوں کے درمیان بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم یہیں بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باغ کے اندر تشریف لے گئے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بس اتنا بتا دیں کہ میں نے جو ہے نا وہ ٹھیک ہیڈ ہے، فونس آواز لگائے ٹھیک ہوئے. ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہاں جون قبیلے کی عورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئی. اسے کھجور کے باغ میں ایک گھر میں اتارا گیا. یعنی ویسے تو بارات وغیرہ دیکھیں شہروں میں دیہاتوں میں آتی ہیں، لیکن باغ میں لے گئے. اس سے اتحاد بین المسلمین کو شک پڑا. یہ جو وہ میں تفسیر دکھا رہا ہوں نا، اس سے شک پڑا ہے ان کو کہ کھجور کے باغ میں کیوں بلایا ہے. ایک گھر میں اتارا گیا. اس عورت کا نام امیمہ بنت نعمان تھا، نعمان بن شراحیل تھا. اس کے ساتھ اس کی دایا بھی متعین تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا اپنی جان مجھے بخش دے. اب اگلے صفحے پر جو ہے نا وہ بات ہے جس کے لیے یہ ساری بات کی گئی ہے. تو اس نے کہا، یہ ٹاک ماسٹر صاحب سنیے گا، اس نے کہا بھلا ایک شہزادی کسی، یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں، یہ تو صحیح بخاری کی بات ہے نا کہ ایک شہزادی کسی اس آدمی کے حوالے ہو سکتی ہے. آپ اب یہ اوپر یہ نمبر 1 اس نے لگایا. میں حاشیہ پڑھواتا ہوں آپ کو جو مترجم ہے دیوبندی، اس نے حاشیے میں توبہ استغفر اللہ اتنی بڑی شاتمیت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت کلمے کے باوجود ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کی دل کو تشفی ہو. یہ نمبر 2 اس میں حاشیہ ہے. اچھا، یہ جو نمبر 2 ہے نا کلمے کے ہاتھ بڑھایا، کچھ کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں ایسا ہے کہ بوسہ لینے کے لیے آگے جھکے. تو اس نے کہا کہ میں تم سے، یہ اس میں تو نہیں ہے بوسہ، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دل کو تشفی دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا. وہ کہنے لگی میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بس تغفر اللہ. یعنی بیویاں تو ایسے نہیں کہتی نا پہلی ہی رات کو، یا آ جائیں وہ کہیں، کون ایسی بیوی ہے جو پہلی رات ہی شادی ہوئی ہو کہی میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اور طلاق مانگ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسی ہستی کی پناہ طلب کی ہے جو واقعی پناہ لینے کے قابل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید رضی اللہ عنہ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کو کیا کہا ہے، اسے ایک جوڑا کپڑے کا بطور احسان دے کر، یعنی احسان کے طور پر جوڑا دیا ہے، اس کے گھر والوں سے پہنچا دے. ٹھیک ہے. تو یہ بات حدیث یہاں پر انہوں نے کہا بھی اس کو کپڑا دو ایک جوڑے کا نا. اب اس کو لے کر کے اب دیکھتے ہیں وہ جو تشریح بیان کی گئی ہے سرکاری مسلمانوں کی طرف سے. کہتے ہیں اس شادی شدہ، یہ ادھر تک تو ہو گیا نا کہ وہ صحابی رسول کو دام و لام الف لا یہ کہہ دیا. اس شادی شدہ عورت کو آبادی سے باہر دھوکے سے بلایا گیا ہے. یہ سرکاری مسلمان خود لکھ رہے ہیں بھائی، ہم نہیں کوئی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں. یہ سرکاری مسلمان جو یہ نام نہاد مسلمان ہیں اپنی طرف سے پاکستان کے، وہ لکھتے ہیں کہ اس شادی شدہ عورت کو آبادی سے باہر دھوکے سے بلایا گیا ہے. اس کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بادشاہ اسلام کا تجھ پر دل آ گیا ہے، ورنہ وہ یہ کہہ کر گالیاں نہ دیتی. یہ دیکھیں، یعنی وہ عورت میں، یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ اپنی زوجہ کے ساتھ پہلی رات یا پہلے دن آپ جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے لگے ہیں اور آپ کی بیوی آپ کو یہ کہہ دے
कि परे हो मतलब तू ये आदमी है, तो अस्तगफुरुल्लाह। तो ये इनकी किताबों, वो हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम भाई पहुंच गए हैं ऊपर के नहीं पहुंचे? हाजी साहब, अच्छा ये एक जो है वो, अरे भाई आप जरा हाँ वो साथ साहब नीचे आए हैं भाई, आप जरा खट्टा वट्टा पी के आए, आपने शहद पी रखा है, अभी कुछ खट्टा करके आए, खट्टा वट्टा पी के आए तो फिर आपको लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें कि तौबा अस्तगफुरुल्लाह, फिर वो कहते हैं कि वरना वो कहते हैं औरत जो है ये कहकर उन्हें मुखातिब ना करती। अच्छा फिर कहते हैं कि निकाह और मल्के यमीन, यानी वो लौंडियां जो आपको जंग में मिलती हैं, कहता उसके बगैर जो है किसी औरत से हम बिस्तर की ख्वाहिश भी काबिले, अगला सफा, काबिले गौर है। अहले सुन्नत के अकीदे में निकाह के वक्त गवाहों का होना और औलिया का होना जरूरी है, बस मज़कूरा निकाह खजूरों में चोरी चोरी काबिले गौर है। ये देखे, ये खुद जो है तबर्रा कर रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं लोगों को कि ये मामला हुआ है, अब क्या किया जाए। तो ये तो खुद जो है इनकी किताबों में लिखा हुआ है भाई, ये पता नहीं ये भी क्या इन्होंने चीजें कर एक दी सवाल हैं। क्या है कि सही बुखारी कितनी सही है? भाई इतनी सही है कि उसके ऊपर भी सही लिखा हुआ है, और किसी किताब के ऊपर नहीं लिखा हुआ, इतनी सही है वो कि उसके ऊपर भी सही लिखा हुआ है, इतनी वो सही है, आप इससे हिसाब लगाएं। उसमें हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कितनी सही है नहीं है, ये वो जाने जो लिखने वाले जाने। बात ये है कि ये जो अब अगला नुक्ता उठा है कि खजूरों के बाग में चोरी चोरी, हाँ जी ये देखें, टाक मास्टर साहब ये नुक्ता पढ़ा है आपने, सुना है? काबिले गौर है। हाँ, ये तो सिर्फ एक फिक्रा नहीं है, यहाँ तो बहुत कुछ है। लेकिन मतलब है साथ साथ एनालिसिस करते जाए। नहीं, मैं एनालिसिस तो यानी ये लोग बता रहे हैं कि चोरी चोरी जो है खजूरों के बाग में बुलाया गया है मस्तूरात को, मतलब अब ये देखिए ना इनकी किताबें हैं ये, तो ये चोरी चोरी वो कहते हैं खजूरों के बाग। अब वो देखें निकाह के वक्त गवाह है नहीं, औलिया जो है वो औरत का वली जो है वो है नहीं उधर, ये अजीबोगरीब शादी है जो मतलब खजूरों के बाग में, और ये खुद इन्होंने लिखी है। अच्छा कहते हैं अगला शिक नंबर 6 पढ़ते हैं, कहते हैं जब औरत ने तन बख्शी से इनकार कर दिया तो जबरदस्ती की खातिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाना भी काबिल गौर है। ये खुद बता रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि ये तन बख्शी से जब उसने इनकार किया तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाया गया ना। अच्छा कहते हैं कि रवायत में आला सूट देने का भी हुक्म है, इससे मकसद या दोबारा लालच देना है या राज छुपाना है। ये देखें हिसाब लगाएं लोगों का, कहाँ तक इनकी सोच। ये तो पंडित हिंदू चमोपति एमए और दयानंद सरस्वती वो तो शर्मा जाए बेचारे। एक और था ना वो गुस्ताख, क्या नाम था उसका, अरे भाई वो लंदन में था वो सलमान रुश्दी, वो इसको पढ़ ले वो तो कहे भाई ये खराफात तो उसके भी ज़हन में नहीं है। खौफजदा हो गए। भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर्चा चाहे मुझ पर करा दे, लेकिन लिखा यही हुआ है सरकार, मैं वो पढ़ूंगा जो लिखा है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने समझा है, हमने माना है। अरे भाई ये तो सरकारी बातें हो गए हैं, आप जज्बाती हो, ठंडा पानी पिए भाई। अब ये बाग जो है बुखारी का कह रहा है, शूत बाग, ये बुखारी में है बाग, हमने बनाया है कोई बाग? तो बस तकफुरुल्लाह है, इतना तो सियाने बनते हैं। ये देखें ये सही बुखारी नहीं है, सही बुखारी शरीफ, और ये देवबंदियों ने किया है इसका तर्जुमा। इतने जज्बाती हो जाते हैं आप कि मैंने किताब छापी है। भाई सही बुखारी की ये हदीस है जिसकी तशरीह शरह तफसीर जो है वो सरकारी मुसलमानों ने की है, वो उस पर टुचकने लगा रहे हैं, हमारा क्या लेना देना है। अब ये सही बुखारी का जो मुतरजम है अब्दुल रज़ाक देवबंदी, ये आगे उसमें लिखता है कि ये आपने उसका दिल खुश करने के लिए फरमाया, वरना आप उसे जबरन सोहबत कर सकते थे। लतीफ भाई तौबा अस्तगफुरुल्लाह, ये देखें नोट में क्या लिख रहा है, ये जो ऊपर नोट है ना ये वाला, पहले को कसर रह गई थी जो इसने यहाँ छोड़ी है। हाँ ये देखें ना, ये जो सही बुखारी ने कहा है ना कि उसने कहा भला एक शहजादी किसी, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, ये सही बुखारी में है के हवाले हो सकती है, तो ये ऊपर उसने हाशिया का नंबर 1 लगाया है। तो जब आप नीचे हाशिए में जाते हैं तो वो कहता है कि ये जो आपने फरमाया था ना, दिल खुश करने के लिए उसको फरमाया था, वरना तो कहता आप उसे जबरन, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कहते हैं कि वो जबरन भी कर सकते थे सोबत। तो ये इतना जज्बाती हुआ है नीचे में बैठ कर खलीलुर रहमान साहब। एक और बंदा कह रहा है पिकअप, ये खलील, अच्छा ये वही है, जाके भाई तुर्की में बाल लगवाएं भाई, आप किधर 3 चक्कर में पड़ गए हैं। हाँ ना भाई, भाई कमजोर दिल अफराद जो है ना वो इस तरह के देखें, कमजोर दिल अफराद जो है वो इस ब्रॉड, पप्पू मलक साहब आए हैं जी,
माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद आए हैं, इन्होंने डांस वांस भी किया था, इनकी वीडियोस में देख रहा हूँ कि ये मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं इनके आने पर बहुत खुशी का इजहार किया है। तो पता नहीं, पहले तो बड़े जज्बाती थे, अब शायद चेंज हो गए हों, को फर्क पड़ा हो इनको। तो आए अपना क्या कहते हैं, क्या नाम है भाई इनका, पप्पू मलिक साहब, भाई हमारी रहनुमाई फरमाए। ये तो देखे बहुत सख्त बातें जो हैं आपके बुजुर्ग लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बाग में जो है ये क्या चल रहा है भाई, खुदा का वास्ता है। वो कहते हैं कि जिसके घर में पहले कई औरतें हों वो दूर आबादी में खजूर के बाग में शादी तौबा अस्तगफुरुल्लाह। यार कुछ शर्म होती है, वो को हया होती है प्यारे आका के ऊपर। आप लोग कैसी ऐसी बातें लिख सकते हैं? आप मेरे सामने होते तो पता नहीं मैं आपको क्या कर देता। मैं शरीफ आदमी हूँ, लड़ाई झगड़े वाला नहीं हूँ, लेकिन दिल में देखें सौ इस तरह की बातें उठती हैं कि आप लोग जो हैं आपके। और फिर ये अरे हाजी साहब लगाएं जरा भाई वो ऑडियो, एक दफा मैं म्यूट होता हूँ, वो शातमत वाले आमन नजीर की सुनाएं जरा भाई लोगों को। ये सबसे नीचे वाला आदमी मुसलसल पीछे है, ये भी देख ले। कौन से वाला? यार मैं क्योंकि 4 महीने के बाद आया हूँ तो मैं क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं पहचानता हूँ, तो आप लोग भाई देखते रहें क्योंकि आप ही को पता है जी कौन क्या है। जी वो मिर्जा साहब है, बदलते हुए गलती लगी ये चलें सुन वो ऑडियो चलाएं, ऑडियो लगाएं। जी जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਬੈਠੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਓ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ। ਭਲਾ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ। ਜਾਓ ਫੜੋ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ। ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੌਂ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਨਾ ਕਢਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਟੋਰੀ ਹੈ, ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਟੋਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੀਆ ਪਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਬਾਵੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੜਕਣਾ ਕਰੀਏ? ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਆਖੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਮਾਰੋ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਆਕੜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਜਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ